नंबर 3 सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 124 तफसीर। अच्छा सा बदर के मुतल्लिक करके देख लेते हैं। इस्तक़ूलु लिल मोमिनीन, और जब आप बदर के दिन ये फरमा रहे थे अलन यक्फियकुम, क्या ये काफी नहीं है? ये जो लन का लफ्ज आया है ना, लन का मतलब ताकीद नफी में करनी, मुबालगा करना, किसी चीज को बिल्कुल काट देना, किसी चीज की बिल्कुल वो नफी कर देनी। क्या ये बात काफी नहीं है कि इन युमिद्दकुम रब्बुकुम, कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मदद करे बिसलासत आलाफिन, 3000 फरिश्ते भेजकर, मुंजलीन नाजिल करके, खुदा 3000 फरिश्तों से बदर में तुम्हारी मदद करे, क्या ये काफी नहीं? बड़ी तफसीली बहस हुई है कि फरिश्ते मुसलमानों के साथ कभी लड़े हैं या नहीं, जंग में नाजिल होके उन्होंने काफिरों को मारा है या नहीं। इस पे तो सबका इत्तेफाक है कि बदर में फरिश्ते आए थे और बदर में फरिश्तों ने मारा है काफिरों को, बाकायदा जंग में शरीक हुए हैं। और ओहद में आए हैं, लेकिन वो लड़े हैं या नहीं इस पे इख्तिलाफ है। बाज़ रात कहते हैं कि ओहद में वो लड़े नहीं हैं, बल्कि इसलिए आए थे कि उनके आने से मुसलमानों के दिल अपनी जगह पर जम जाएं। तो वो इन आयात के मुतालिक यही कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत बंधाई कि फरिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फरिश्ते आए जरूर, लड़े नहीं। उनकी वजह से ईमान वालों के दिल जम गए, बरकत हो गई, इत्मीनान और सुकून हो गया, मगर लड़ाई नहीं आई। और बदर में वो आए हैं यकीनन, और लड़े भी। कितने आए हैं इसको देखिए, अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में जिक्र किया है। सूरह अनफाल है 9वें पारे में, जो हिस्सा उसका उसमें है, 9वें पारे का बिल्कुल आखिरी हिस्सा देखिए। 9वां पारा 8वीं सूरत है अनफाल, और अनफाल की आयत नंबर देखिए आप 9, आयत नंबर 9। इस्तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने परवरदिगार से बदर के मैदान में, तुम मदद मांग रहे थे अल्लाह से, फरियाद कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, तो अल्लाह तुम्हारी पुकार को पहुंचा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद किया का फैसला किया, अल्लाह ने तुम्हारे उस पुकारने को सुन लिया और फरमाया अन्नी मुमिद्दुकुम, मैं मदद के लिए भेजूंगा तुम्हारी बेअल्फिम मिनल मलाइका, 1000 फरिश्ते जंग के लिए, मुर्दफीन, जो आगे पीछे आते ही रहेंगे, नाजिल होते रहेंगे, 1000 फरिश्ते। और वो 1000 फरिश्ते आए हैं और वो लड़े हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि जुबैर, तुम्हारा लिबास और ये चीजें खुदा को इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह ने 1000 फरिश्तों को कहा उसी तरह होके जाना जैसे जुबैर। 1000 फरिश्ते ये आए। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और ये जो 1000 हमने भेजे थे, बस ये तुम्हारे लिए बशारत की चीज थी। वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और तुम्हारे दिल जरा इससे मजबूत हो जाएं। बाकी जंग में फतह शिकस्त, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो अल्लाह के अलावा और कहीं से नहीं आती। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला। ये 1000 फरिश्ते यकीनी तौर पर आए भी हैं और लड़े भी। हुआ ये कि बदर जब शुरू हुई है और फरिश्ते आए हैं और लड़ाई शुरू हुई, तो बदर में अब ये बराबर इस बात को ज़हन में रखें कि ये आयात ओहद के मुताल्लिक हैं या बदर के मुताल्लिक हैं, क्योंकि आगे चलकर फिर यही बात आएगी। जो हजरात कहते हैं कि बदर के मुताल्लिक नहीं है, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। और इसी तरह जब आप सीरत की किताबें पढ़ेंगे, अल्लामा शिबली नौमानी की, और इसी तरह मौलाना इदरीस साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की, और इसी तरह और बहुत से लोगों की, तो ये आयात वहां आती हैं और मुर्रिखीन बहस करते हैं कि ये आयतें किस चीज के बारे में नाजिल हुई हैं। तो आदमी उन्हें पढ़ के फिर कंफ्यूज होता है। तो इसलिए इसको यहां समझ लीजिए, ये बराबर ज़हन में रखिए कि ये ओहद के मुताल्लिक हैं या बदर के मुताल्लिक हैं। और हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो बदर की। बदर में 1000 फरिश्ते तो हुए नाजिल और वो लड़े भी। और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम कहते हैं कि हम में से ऐसे भी हुआ कि मैंने तलवार उठाई किसी काफिर को मारने के लिए, और जब मेरी तलवार उस पर पड़नी थी उससे पहले ही उसकी गर्दन उड़ गई। और जिन्होंने
بدر میں ان کافروں کو پھینکا ہے کنویں میں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے استغفر اللہ، وہ کہتے تھے بعض کافروں کے جسم پہ ہم نے دیکھا جیسے کوڑا یا چابک جو گھوڑے کو مارتے ہیں، شدید کسی نے ضرب لگائی ہے اور نیل پڑ گیا اس کے سارے جسم، یہ فرشتوں نے مارا ہے۔ افواہ یہ اڑی، کافر جب ہارنے لگے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کرز ابن جابر بڑا مشہور سوار تھا اور فوج تھی اس کی اپنی، جیسے ریاستیں ہندوستان میں اپنی اپنی فوج رکھتی تھی، نواب رکھتے تھے، کرز ابن جابر کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کرز ابن جابر آ رہا ہے اور وہ 3000 سوار لا رہا ہے، یہ 2000 کا اس نے کہا 2000 آ رہے ہیں اور ابھی آتے ہیں اور ابھی مسلمانوں کی پھر پٹائی ہو جائے گی۔ ہار تو رہے تھے، اس افواہ نے کیا کیا، مسلمانوں نے جب سنا کہ 2000 آدمی کافروں کے بھی مکہ سے آ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم 3000 فرشتے نازل کر دیں گے، اگر 2000 آئیں گے یا 3000 آئیں گے ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ بالکل ہی جب پٹنے لگے تو انہوں نے کہا 5000 فلاں قبیلہ اپنے افراد کو بھیج رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ اگر 5000 آئے تو یہاں پھر کیا ہوگا، ہم تو کل 300 سوا 300 مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اگر یہ اچانک آ جاتے ہیں ہم 5000 بھیج دیں گے، میں 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز استقول للمومنین، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، اسی وقت استقول للمومنین جب آپ ایمان والوں سے بدر کے میدان میں کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ مدد کرے تمہارا پروردگار تمہاری بثلاثۃ آلاف 3000 فرشتے من الملائکۃ فرشتے بھیج کر، منزلین جو نازل ہوں گے، پے در پے آتے چلے جائیں گے، 3000 آ جائیں گے۔ یہ کرز بن جابر کا کہہ رہے ہیں، یہ 3000 آدمی اس کے آ رہے ہیں یا 2000 آ رہے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں؟ الن یکفیکم للمومنین استقول للمومنین، جب آپ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شرف اور ان کی منزلت اور قدر کہ اللہ نے انہیں خود بھی ایمان والا کہا ہے۔ للمومنین آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں بدر تک تو قابل قبول تھا ہی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علیہ باللہ یہ سب کافر ہو گئے تھے، اس آیت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت تک میرا کلام پڑھا جائے گا؟ اور جنہوں نے 10 سال بعد بدر 2 میں ہوا ہے، 9 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو 9 سال بعد جن لوگوں نے کافر ہو جانا ہے میں آج انہیں مومن کہہ رہا ہوں، کیسی بودی باتیں۔ تو کیا یہ کافی نہیں؟ جب آپ فرما رہے تھے بدر میں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہارے لیے بھیج رہا ہے، مومنوں کی ہمت بند گئی، انہوں نے کہا آ جائے۔ کرز ابن جابر 3000 کو لے کے آئے گا، اللہ بھی 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ جب بالکل ہی مرنے لگے تو انہوں نے کہا بالکل ٹھہرو، ابھی 5000 ہمارے آدمی اور آ رہے ہیں بدر میں اور مسلمانوں کا ایسا ایسا کر دیں گے۔